एकादशाध्यायः ध्यानम्। ॐ वाळरविद्युतिमिन्दुकिरीटं तुङ्गकुचं नयनत्रययुक्तं स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरं प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिरुवाच दिव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनी तुष्टुवरिष्ठलाभाद् विकासी भगत्राब्जविकासितासा देवी प्रपरनाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वो तुमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तुमेका महीस्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूप सीतया त्वजयित दाप्यायते कृष्णमलं ह्यविरजे तं वैष्णवी शक्तिरनन्तविरजा विश्वस्य बीजं परमासि माया समोहितं देवि समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमं वै तत् कते स्तुतिः स्तव्यपरा परक्तिः सर्वभूता जदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी तं स्तुतास्तुतये वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तो विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौसंभख्यरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदासर्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रधृत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दयितान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्रणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनो जले रुद्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे वृष्टिसुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूतिवाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति ममोनिते भयभ्योस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकराळमूत्रुग्रमशेषा सुरसूदनं त्रिशूलं पतु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते
हिनस्ति दैत्य तेजंसि सुनेना पूर्जजा जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्य न सुतानिव असुरासु शापंक चर्चितस्ते करो जलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वं नता वयम् रोगान् शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामन् सकलानभीष्टा त्वमाश्रितानं विपर्नराणं तोमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं जत् कदनं त्वयाद्य धर्मादिसंगदे विमोहासुराणाम् रूपैरनेकै बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादोषु वाकेषु चकातोदन्या ममातो गर्तेति मोहान्धकारे बिभ्रामयतो तदतीव विश्वं रक्षंसि जत्रो ग्रविशाश्च नागा जत्रारयोदस्यो बलानि जत्र दबानलो जत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थितातं परिपासि विश्वं विशेषोरितं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विशेषबन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथासुरवधा दधूनैव सद्यः पापानि सर्वजगतं प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानं प्रसीदतं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यव्यासिनामीड्यो लोकानां वरदा भवदेवोचा देवी उवाच हे वरदाहं सुरगणावरं जन्मनसेच्छत त्रवुणुद्धं प्रजच्छामि जगतामुपपाकरं देवी उवाच सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरविनाशनं देवी उवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भशैवान्या भूतपतस्यते महासुरे नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तो न सहिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतिर्जहनिष्यामि वै प्रतीचितान् सुदानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचितान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाढीमि कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिकीया मनावृष्ट्वा मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्यजो निजां ततः स तेन नेत्राणं निरीक्ष्यामि जनमुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताखिमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमूहवैः भरिष्यामि सुराः साकैराभुष्टैः प्राणधारकैः साकं भरिति विख्यातिं तदा दास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्ष्यंसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्
तदा मं मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरङ्गरूपं कृत्वा संखय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मङ्गलोकान् तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं जदा जदा बाधा दानव